Buenas, espero que se encuentren bien. Espero que me sigan en las páginas. La primera, Iván Gabriel, que esa es mi main. La segunda sería la de, ¿verdad?, los clips de los videos. Y por último, el TikTok, donde también hago clips de los videos. Si me pueden seguir en esas páginas, se lo agradecería. Y como siempre, gracias por el apoyo, mi gente. Yo no voy a cambiar, yo siempre he sido así. Sigo aquí, sigo. Now back to your regularly scheduled program. Era el mejor luchador para aquel entonces, estaba ahí con Shawn Michaels y definitivamente en el ring Bret Hart es mejor que Hulk Hogan, por favor. Tú sabes, Hulk Hogan es una leyenda de la lucha libre, sí. Hay que darle su respeto a lo que hizo dentro del ring y cómo revolucionó la lucha libre, sí. Pero por favor, dentro del ring no hay competencia de que Bret Hart era mejor. Buenas y bienvenida a otra edición de Ivnsitoo Reacciona, donde hoy vamos a estar reaccionando a un video que me llamó la atención como siempre, mano. 10 veces que Hulk Hogan lo cogieron mintiendo en cámara. Para aquellos que no saben, Hulk Hogan es una leyenda de la lucha libre, pero también es una de los mentirosos más grandes en la historia de la lucha libre. Es algo de verdad ridículo, ustedes van a ver. Pero, como siempre, estamos activos, no le vamos a bajar nunca, de camino a los 200 suscriptores, así que muchas gracias por su apoyo como siempre. Y sin nada más que decir, vamos para encima que vamos a ver este videito. 10 times Hulk Hogan was caught lying on camera. Number 10, the mysterious black eye. Now, although Hulk Hogan walked out of WrestleMania 9 as WWE Champion, the event was responsible for highlighting that Hogan was an individual who was going to play backstage politics to get his way. Uno de los peores WrestleMania en la historia. Uno de los peores finales a WrestleMania en la historia. Hulk Hogan usando su política para poder otra vez conseguir victoria y conseguir el campeonato y conseguir la gloria. Wow, fue una de las peores noches en la historia de la lucha libre en términos de WrestleMania, porque Hulk Hogan no tenía que estar cerca de ese campeonato para nada, mano. ¿Cómo rayo tú tienes a Bret Hart, que es el futuro de tu compañía en ese entonces, ¿verdad?, con Shawn Michaels? Estás entrando a una New Generation. ¿Por qué rayos Hulk Hogan tiene que ganar a lo último? Ganándole a Yokozuna. Entonces haces ver mal a Bret, haces ver mal a Yokozuna, y el que se ve bien es Hulk Hogan cuando Hulk Hogan se va para WCW para la competencia como en 2 años para ese entonces. Una decisión completamente horrible y una que atrasó mucho a la WWE. It's common knowledge that Hogan politicked his way into the main event matchup, and it was his call to walk out of the event as WWE Champion. Outside of this blatant abuse of power from the Hulkster, the event also exposed him as yet again being a liar. Hogan showed up to the event with a black eye, and Hogan would inform everyone that he had been in a Diablo, qué ojo más feo. Diablo, coño. Diablo, qué feo le dejaron ese ojo. skiing accident. Hogan even stuck to his fictional story in an interview with Michael the Voice Schiavello, saying, "I jumped on his ski and the first wave I jumped over, it nosed on me, so it threw me over the front of the ski and I had a life jacket on, so I tried to duck down in the water, but the life jacket brought me up and the ski hit me in the face. It broke my orbital socket." Whilst Hogan has stuck to this story for many years, it's believed to be totally made up. Numerous wrestling names, including Jim Cornette, have stated that Hogan was punched in the face by Macho Man Randy Savage, and that's how his black eye surfaced. Que si es así, pues realmente, como sabemos, Hulk Hogan y Macho Man no tenían la mejor relación en su época. Y es algo triste, de verdad, que las dos leyendas más grandes de los 80, en mi opinión, de repente ya no se lleven bien y, ¿verdad?, estén en peleas todo el tiempo. Que fue algo que hasta el son de hoy, pues obviamente Macho Man falleció, no pudieron resolver y no hicieron las paces nunca. Number 9, he faced Brock Lesnar following Lesnar's UFC run. When Hulk Hogan appeared on the Joe Rogan Experience, fans were awaiting Hogan's outlandish stories, and one of Hogan's stories was related to WWE legend Brock Lesnar. On the podcast, Hogan claimed that he wrestled Lesnar following his UFC run coming to an end. This was a ridiculous claim. Whilst Hogan did indeed wrestle Lesnar, their match took place in 2002, and this was the number of years before Lesnar would even step foot into the octagon. Manscaped's 20% off summer sale is here. That means you can finally snag the performance package. By the time Lesnar had finished up in the UFC, Hogan had retired, and Hogan wasn't even in WWE when Lesnar returned to the company in 2012. Number 8, Hulk Hogan the writer.
Hulk Hogan's autobiography makes for interesting reading, and one of the things Hogan discusses in his book is his failed venture into Hollywood. In his book, Hogan claims that the scripts for the movies he worked on were such a mess that he basically rewrote them himself. Despite this claim, Hogan was never given a writing credit for any of the movies he worked on, so this is without a doubt another one of Hogan's porkies. Nobody in Hollywood has ever even corroborated Hogan's side of the story, and this is another bizarre lie from the Hulkster, as it can easily be disproven. Number 7. 400 Mano, Hulk Hogan, tú no eres escritor de películas, por favor. Por favor. days a year? The WWE Hall of Famer seems to have an odd perception of time, as he once claimed that he wrestled 400 days a year. Of course, there's not 400 days in a year, so this was either a case of Hogan being unaware of how many days in the year there are, or Hogan's concept of time is completely different to everyone else's. Hogan would claim that due to him traveling between Japan and the USA so often, the difference in time zones meant that in total, he would have worked 400 days a year. Whilst this might sound like Hogan is joking, ¿Qué es esto? ¿Cómo que 400 días a la semana? Es un fequero, pero la pregunta es ¿por qué rayos Hulk Hogan miente tanto? Yo quiero saber, de verdad yo quiero saber por qué rayos Hulk Hogan miente tanto en sus entrevistas, en todos los podcasts, en todos sitios, porque hay que mentir. En vez de decirnos historias de mira, de tu prime, de cosas buenas, están mintiendo, metiendo la feca, que a nadie le va a importar la feca que tú montes. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? he was being completely serious and legitimately believes that he once worked 400 days in a 365-day calendar year. Number 6. The broken rib. Even during the second WWE run, Hogan was prone to making up fictional stories to present himself in a positive light. Hogan would claim that in his classic match with The Rock at WrestleMania 18, he suffered a broken rib. However, when Hogan appeared on the Bill Simmons podcast, he shared a story which completely contradicted this claim. Hogan would claim that he suffered a broken rib in a 2002 house show match against Rikishi, and this match came before WrestleMania 18. It's extremely telling when an individual can't keep up with their own lies and nonsense. Number 5. His version of the Montreal Screwjob. Although the Montreal Screwjob in 1997 aired live on pay-per-view and was seen by millions of fans, Hulk Hogan had a different account of the action. Speaking on a radio interview in Australia, this was Hogan's word-for-word account of the infamous incident. Well, Bret Hart was supposed to lose to Shawn Michaels at WrestleMania, whatever the hell it was. You know, 16 or... Ok, tengo que hacer una pausa aquí, porque ¿qué carajo es esto? Vamos parte por parte. Estamos hablando que Hulk Hogan estaba pensando que esta era WrestleMania 16 o 17. Eso fue en 2000 a 2001, Hulk Hogan. El Montreal Screwjob ocurrió en Survivor Series de 1997. Tú me estás diciendo a mí que Bret Hart tenía que pelear contra Shawn Michaels en WrestleMania 17, que fue en 2001, y tú me estás diciendo a mí eso en 1997. ¿Qué fequero tú eres, papi? No seas fequero. Mira, tú sabes que haría más sentido si fuera en WrestleMania, creo que fue 14 para ese entonces, que fue Stone Cold contra Shawn Michaels. Bret Hart se supone que perdiera contra Shawn Michaels, yo te la capeo. ¿Por qué? Porque la vez pasada Shawn Michaels, tal vez querían que Shawn Michaels ganara de nuevo, porque en la otra lucha, en el Iron Man match de WrestleMania contra Bret Hart, de Shawn Michaels contra Bret Hart, Bret Hart ganó. O no, perdón, Bret Hart perdió, Shawn Michaels ganó. Tal vez querían hacerlo otra vez y que esta vez Shawn Michaels otra vez se fuera over, otra vez ganara. Pero, loco, ¿qué es eso de que brincamos de 1997 a 2001? Eso no hace ningún tipo de sentido y es una feca total, mano. Es una feca total. Or 17, I don't know, where all the fans were chanting Bret screwed Bret. Bret told Vince McMahon, I'm not losing to Shawn Michaels in Canada. And Shawn Michaels went out there and pulled a fast one on Bret Hart and held him down and pinned him, and Bret couldn't do anything about it. And the so-called excellence of execution, who was supposed to be the greatest wrestler of all, little teeny Shawn Michaels held him down and embarrassed him though. Bret Te voy a decir algo, Bret Hart era el mejor luchador para aquel entonces. Estaba ahí con Shawn Michaels y definitivamente en el ring Bret Hart es mejor que Hulk Hogan. Por favor, tú sabes, Hulk Hogan es una leyenda de la lucha libre, sí. Hay que darle su respeto a lo que hizo dentro del ring y cómo revolucionó la lucha libre, sí. Pero por favor, dentro del ring,
no hay competencia de que Bret Hart era mejor que Hulk Hogan, por favor. No hablemos de eso. Y si Hulk Hogan dice que era mejor que Bret Hart adentro del ring, es otra mentira. Es otra mentira, y probablemente es la mentira más grande que va a decir. Hulk Hogan no le pisa los talones a Bret Hart en términos de talento adentro del ring y de trabajo adentro del ring. Hulk Hogan no toca a Bret Hart, no hay manera de que le llegue a ese nivel. Hart was being a horse's ass, saying he wouldn't lose, and Shawn Michaels pinned him anyway. Of course, this isn't remotely true, and it's possible that Hogan has never even seen footage of the screwjob, as it's kind of insane he's tried to gaslight the radio host into believing his version of the story. Number 4, he was almost in Metallica. One of the most outlandish Hulk Hogan claims came when he was interviewed by The Sun in the UK, and he claimed that he once auditioned to be in Metallica to replace Cliff Burton. Howard Stern caught wind of this insane story, and the next time Metallica drummer Lars Ulrich was in the studio, Stern directly asked him about the story. The drummer had never even met Hogan, and naturally, the claims had zero credibility. In a rare move, Hogan was actually called out on this lie during an interview with Noisy, and Hogan drastically altered the narrative he had started. And we're back in third quarter planning. Adams is quarterbacking. I heard that Metallica needed a Fuera relajo. Hulk Hogan, por favor. Ves, son mentiras. Yo no entiendo por qué están las mentiras. Hulk Hogan, tú eres un mentiroso, mi hermano. Eres un mentiroso. Tú no ibas a estar en Metallica. Ya lo dieron ahí mismo que ni lo conocieron. Papi, Metallica probablemente ni hubiese aceptado a Hogan. Yo entiendo que Hogan era un luchador en su prime. Estaba bien, era bien popular, pero mano, ¿qué es eso de que tú ibas a estar en Metallica? Es como que las mentiras que este tipo dice en internet, y tal vez los fanáticos de él se la creen. Si yo veo un fanático de Hulk Hogan, yo le voy a dar un cheque de realidad. Tú sabes, yo le voy a dar un reality check. Y le voy a decir, mira papi, Hulk Hogan es un mentiroso, para empezar. Si me vienen a decir a mí esas cosas, por favor. The bass player and brother, I was writing letters, made a tape of myself playing and sent it to their management company. Kept making calls trying to get through. I tried for 2 weeks and never heard a word back from them either. I was hoping for a call from them but never got one. All the haters were like, you never auditioned for Metallica. Of course I didn't, but I tried. Number 3, his WrestleMania 30 slip-up. It was a wonderful moment at WrestleMania 30 as The Rock, Stone Cold Steve Austin and Hulk Hogan all shared a special moment in the ring. Unfortunately, Hogan just couldn't resist sharing nonsense about the segment. Hogan would claim that he had zero idea that The Rock and Austin were coming back out. Eso es embuste otra vez. Y esto es malo porque, mano, ese segmento de La Roca, Stone Cold y Hulk Hogan fue uno de los más legendarios. Tú tienes a las 3 figuras más importantes, ¿verdad? Excluyendo a John Cena tal vez. Las 3 figuras más importantes de la industria, por lo menos después del siglo XX, tienes a Stone Cold y La Roca, y en el siglo XX tienes a Hulk Hogan. Y tú me estás diciendo a mí que tú no sabías que ellos venían. Como que es como egoísta las mentiras que este tipo dice para verse bien. De verdad, Hulk Hogan es una leyenda, pero tú dices estas mentiras para mí que lo haces para verte más legendario todavía, para verte como que, sí, me veo cabrón, ¿verdad? En lo que son los storylines, ganando campeonatos, sí, me añade el resumen, como que quiero ser la única superestrella en un segmento y no incluir a Stone Cold y La Roca, like, por favor. There to share the ring with him, and Hogan was caught out in this lie as the WWE's team captured a special moment between the 3 legends backstage before the segment, so Hogan was evidently aware of the scripted plans. Now it's unclear what Hogan was trying to achieve with this lie. Was he trying to suggest that he was originally supposed to be a standout sole attraction in the segment, or is he trying to make WWE look bad by implying that they tried to keep him out of the loop? Number 2, he noticed Kevin Owens. One of the modern day wrestlers that Hulk Hogan seems to be a fan of is Kevin Owens. In fact, Hogan claimed that he saw his second match in NXT and informed WWE that Owens was the guy. During a radio interview in the UK, Hogan stated, I hate to brag about it, but I'm the first one to point the finger at Kevin Owens. I saw him on NXT like his second match, and I just saw him chop, beat, grind, and beating his guy down. Doing it the old school way and really understanding how to get heat. Doing it the old school way, and I said, that's the guy. I said, that's the guy. I don't care if he looks like a wrestler or looks like an ice cream salesman. I don't care, that's the guy. Hogan had zero. Loco, ok, no le puedo mentir, a mí me dio gracia como que eso del ice cream salesman. Like, claro, qué carajo, pero no, Kevin Owens es un duro en el ring, hay que dársela. Pero yo no entiendo, porque Hulk Hogan no era tan bueno en el ring, a menos que ahora haya cogido de repente que sea un maestro adentro del ring en la técnica como Bret Hart o Shawn Michaels, pero me sorprende de verdad que Hogan como que dentro de todo
sepa el talento, por lo menos en términos de trabajo dentro del ring, porque él no era el mejor en eso. Zero power in the WWE at this point, and he wouldn't have been backstage at the NXT shows to influence any creative direction. Owens was already one of WWE's chosen guys at this point in time, and they were clearly getting ready to make him a huge deal in the company. This is an example of Hogan trying to make himself look as good as humanly possible, and as always, it backfired in a major and humiliating way. And number 1, Andre passed away when? Hulk Hogan's appearance on MTV Cribs was noteworthy, especially the part of the show where Hogan showed off his own personal collection of wrestling memorabilia. Hogan would pick up a pair of iconic boots, and Hogan claimed that he wore the boots to wrestle the legendary Andre the Giant, and just days after, Andre sadly passed away. Hogan last wrestled Andre in a singles match back in 1988, and Andre didn't even pass away until 1993. This lie is absurd, and it's unbelievable to think that Hogan thought that lying about something like this was okay. Dios mío, eso es... Hogan, por favor, para ya de mentir, mano, tú eres una leyenda, tú no tienes que estar mintiendo, cuenta realidades. Como que ustedes han visto la historia en la cual Hogan de repente dice que Andre Giant como que pesaba, un momento pesaba 500, otro momento pesaba 600 libras. Cuando lo cogió y le hizo el body slam. No, en el futuro va a pesar 1000 libras, no me jodas ahora. Como que las mentiras llegan a un punto ya que aborrecen. Que aborrecen bien brutal, y la fanática no quiere escuchar eso de ti. Por favor. Y más cuando es un sujeto así, en términos de que es sensible. Estamos hablando del fallecimiento de alguien y tú vienes a alterarlo así. Para tu verte cabrón, para tu verte bien. Eso no se hace. But this isn't the only lie Hogan has told about Andre over the years, as he previously claimed that Andre was almost 700 pounds when he body slammed him at Eso es lo que les estoy diciendo rapidito para seguir viendo esto, pero es como que aquí lo dice, pero está mintiendo también del peso de Andre the Giant. Va a llegar a un punto que va a pesar 1000 libras si nos dejamos llevar por Hogan. WrestleMania 3. This is not the case, and anyone who was working for WWE at the time can debunk this claim, and even a fan using their own eyes can determine that Andre clearly isn't 700 pounds at the time of the matchup. But there you have it, folks, 10 of the most insane Hulk Hogan lies. Be sure to leave your comments down below, and I'll see you next time with some more wrestling content. Bueno, Reacciona, uno de los mejores canales de lucha libre que hay ahora mismo en YouTube, vayan a seguirlo. Y de nuevo, estamos activos. Mano, esta reacción, Hogan, a la verdad que sí, tienes que parar de mentir, por favor. Te estás viendo mal, te estás viendo desesperado por atención, y de verdad que eso a mí, como que no sé, eso a mí no me gusta, y a muchos fanáticos tuyos y fanáticos de la lucha libre no les gusta. Así que déjenme saber en sus opiniones déjenme saber en los comentarios cuáles son sus opiniones respecto a esta situación. Hulk Hogan el mentiroso, increíble, mano. Déjenme saber en los comentarios qué ustedes piensan. ¿Qué otras mentiras tienen de Hogan? ¿Piensan que él es el mejor luchador de todos los tiempos o no? Todo eso me lo dejan saber en los comentarios de camino a los 200 suscriptores. Y como siempre, estamos activos. Así que sin nada más que decir, Ivnsitoo, fuera.